Jag har studerat engelska i mitt hemland på Aleppo-universitetet. Jag har studerat 2 år men jag har inte lyckats göra färdigt mina studier, läsa färdigt mina studier. Vidare grundvux och sådana ämnen, svenska. Jag vill utveckla mig svenska, mitt svenska först. Ja, men det tar lång tid här i Sverige eftersom det finns inte lediga platser. Om du klarar dig på grundskolan så du får vänta lite för att du får plats på Flexvux eller något annat ställe för att läsa. Då tyckte jag att det var som nyckel som man kan öppna dörrar med den nyckeln. Jag började med SFI 2010 och... Pas écrit mon nom même. Donc il y avait Madame Sen et Madame Kouaï. Madame Kouaï m'a appris à découverte de métier. Comme ça, je suis venue, quand on a fait 3 mois après, je suis venue chez Madame Sen, passer mon test, j'ai obtenu mon test. Et je suis arrivée. En France auparavant? Bon, avant, je ne connaissais pas bien la France quand je suis arrivée. Mais au fur et à mesure, comme j'ai commencé à faire la formation, côtoyer les amis et tout, à l'école, les amis d'école, les collègues, bon, j'ai commencé à connaître la France. Si on m'envoie les adresses maintenant pour aller à quelque part, je peux partir. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à lire. J'ai fait aussi à manger et tout là-bas. Aide de prise de repas et tout. D'accord. Et vous avez appris tout ça, à des pays, compétences en formation? En formation à des pays dans le 20e, 18e. Donc j'ai fait 9 mois de formation. J'étais à découverte de métier. Après, j'ai passé mon petit examen. Après, on m'a pris un titre. J'ai réussi à... On m'a pris un titre. Donc quand je suis allée en titre, j'ai fait 6 mois. C'est là j'ai validé tous les 3 modules. AT1, AT2, AT3. Et vous avez maintenant obtenu votre titre professionnel? Oui, j'ai obtenu mon titre. Communiquer au maximum en français? Non, c'est en fait on a fait le DM. C'est à travers le DM que j'ai pu en fait développer, progresser en français. Je suis venue, je vous ai rencontré. Oui. Dans la salle. Du coup. Et vous êtes rentrée, je me souviens, sur un parcours de formation qui s'appelle la découverte des métiers. Voilà. Où là, vous avez pu reprendre des cours de français. Oui. Des remises à niveau. Hein. Voilà. Et puis, je crois que vous avez été un bon élément. Vous êtes particulièrement motivé. Vous avez fait un stage. Non, je crois pas que vous ayez fait un stage. Qu'est-ce que vous avez fait pour découvrir le métier? Non, j'ai fait juste la découverte du métier. J'ai pas fait le stage de 15 jours, je crois. Non. Non. Vous avez fait quelques enquêtes, il me semble. J'ai fait des enquêtes. Des enquêtes motivées. Des ACTEM, enquêtes d'assistante de vie. Voilà, d'aide-soignante aussi. Voilà, vous avez un petit peu enquêté sur ces métiers. Voilà. Et puis... Et j'ai revu tout ça avec Corail, ça m'a plu. Moi, franchement, je dis déjà, pour aimer quelque chose, il fallait vraiment... Métier que vous avez fait, que vous avez découvert et qui vous a beaucoup plu, semble-t-il. Oui, ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur... Intégrer une formation pour avoir un titre professionnel d'assistante de vie que vous avez eu brillamment. Oui, je l'ai intégré. Donc, vous êtes prête, on peut le dire, à l'emploi? Oui, j'attends que ça. Effectivement, j'ai intégré une formation d'assistante de vie pour me professionnaliser dans ce métier. Au départ, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Je vais pas y arriver. J'avais vraiment des craintes. Mais au final, ce qui m'a vraiment motivée, c'était ma formatrice. Elle m'a dit, mais vraiment... Mir wurden leider keine Fertigkeiten von ihnen anerkannt. Den Grund kenne ich zwar nicht, aber ich jetzt sehe, dass Deutschland einfach andere Vorschriften hat und das sei wahrscheinlich für jeden Ausländer so, weil einfach Deutschland sehr streng ist, was Bürokratie und was auch Dokumente betrifft. Aber das verstehe ich. Man hat die Chance studieren, Ausbildung machen, arbeiten. Das Einzige war nur, dass ich nicht gleich mit dem Studium
anfangen durfte, ansonsten war alles in Ordnung. Es ist ganz anders. In Deutschland, die Zeugnisse aus dem Ausland, besonders aus dem Irak, werden nicht anerkannt. Ich muss erst mal das Studienkolleg ein Jahr besuchen und danach darf ich gleich mit dem Studium anfangen. In meinem Heimatland durfte ich eigentlich gleich nach der Schule studieren. Hier wird mein Zeugnis nicht anerkannt. Das heißt, dass ich ein Jahr das Studienkolleg besuchen muss und danach darf ich Wir haben schon alle mein Abitur und mein Bachelor auch. Wir haben schon nach Augsburg oder München, weiß es nicht, haben wir geschickt. Und nach 4 Monaten ich habe schon alles zurückbekommen und dann sind alles Anerkennung. Ich kann ja in Deutschland einfach arbeiten oder Weiterbildung oder weiter an der Uni machen, weil mit meinem Bachelor ich darf Ingenieurfächer lernen, mit meinem Abitur Naturfächer auch. Went to university 1 year at technology computer, a bachelor. I didn't continue because studying and also I'm studying English and also Greek language also. From 1 year until right now. But it is very difficult to learn. Greek language is very difficult. I used to go every day, but now every Monday and every Wednesday. Now I am studying at the British Council in Athens. So I had got some scholarship from Derry American College here. I'm studying English General, intermediate English, yes. I had scholarship at the Derry American College. In Syria I study technology computer. I hadn't worked in Syria. Just in online, I had some courses from the different organization here. So I learn. I'm talking with people in Greek language to learn more about the language here. I have too many training here with UNHCR, Refugee Festival Food, 2 years. One it was 2016 and the other one 2017. Ένα βράδυ είναι σχολή, δηλαδή μόνο βράδια και ήταν η ακομωτήρια. Και δηλαδή πλήρωσα το σχολείο για να μπορώ να μπω. Και τότε δεν ήξερα κανένας, ούτε πατέρα μου, ούτε. Λέει κάπου να κάνω, δηλαδή να πάρω καμιά δίπλωμα, ξέρω εγώ, να νιώθω και εγώ. Εντάξει, δεν τελείωσα σχολείο, να πάρω μια δίπλωμα. Και πήρα η ακομωτική και δούλεψα λίγο, αλλά έπατα ζημιά μετά. Λόγω έχω πάθει αλλεργία με τα τρίχα στο μύτο. Όταν μαζεύω τα τρίχα, όταν κορεύω τον κόσμο, έχω αυτό το θέμα. Και μετά αν αναγκαστικά το σταμάτησα αυτή τη διαδικασία. Μ' άρεσε, αλλά δεν μπορούσα να το συνοικίζω. Και το σταμάτησα. Έχω 3 μήνες που πάω για το σχολείο. Είναι στην πλατεία Καψέλη. Το τάξη που είμαι εγώ, εκεί, από την Αλβανία, από την Γεωργία. Είναι διαφορετικό. Αλλά το στάδιο που είμαστε εμείς, είμαστε λίγο διαφορετικό λόγος. Όλοι οι άτομα που είμαστε μαζί μιλάνε ελληνικά. Δεν ξέρουν τίποτα, μιλάνε ελληνική γλώσσα, αλλά δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Ναι. Δηλαδή, άτομα που έχουν 20 χρόνια στην Ελλάδα και είμαι πιο μικρός από όλοι. I arrived 2017 in December. 1st of December. From 1 year and 5 months. I was preparing for university in geographic section, and also I studied some other about Arabic language, and working in the farm. I already start studying Arabic language, original Arabic language, and I stopped and went changed to geographic because not allowed to study in 2 places in Syria. Yes, in Halab, Aleppo. I was study in my home, not in school. You can say kind of study. About 12. The school, I'm too old for school to accept me. I sometimes took an internet, looking for a school that's free. I used to go in school in
next to the center, not so far from the center. There is volunteer school, open school for refugee. Just the school, the management of the school, they open in afternoon, in the night, 2 hours to teach. Ho avuto il mio percorso di studi in Albania, quindi ho fatto le elementari e ho un ricordo molto, molto bello del percorso di studi in Albania perché sia io che mio fratello ci facevamo a piedi all'incirca 1,5 chilometri per poter andare a scuola. E invece il percorso di studi in Italia è stato un po' diverso, no? Quindi passare da una realtà nella quale ti facevi 2 chilometri di strada la mattina per poter arrivare a scuola e invece prendere un pulmino per poterci arrivare, insomma anche già questo concettualmente ti cambiava un po' la realtà, la situazione e quant'altro. E in Italia quando sono arrivata ho iniziato appunto subito dopo, subito all'incirca un mese nemmeno che ero arrivata e l'integrazione devo dire che è stata abbastanza facile, ma ripeto, credo perché per quanto si possa pensare che Siena sia di mentalità chiusa, no? Chiusa fra le proprie mura e quant'altro, credo invece che non sia proprio così, almeno per quanto mi riguarda sono stata molto fortunata da questo punto di vista. Secondo me la lingua italiana si impara frequentando i corsi di formazione, frequentando i corsi della lingua italiana e anche parlando con le persone italiane. Che io ho messo tipo 1 anno e mezzo prima di iniziare a parlare con le persone italiane perché avevo paura di non sbagliare, avevo paura di parlare con le persone, poi dopo piano piano ho iniziato a parlare con gli italiani dopo 1 anno e mezzo. La prima parola che ho imparato in Italia era buongiorno, ciao, come stai? La parola più difficile in italiano non posso dire uno perché sono tanti, perché per pronunciare le parole completamente diversi da quello in inglese. Ho potuto iniziare la scuola media perché sapevo già parlare italiano, altrimenti non potevo superare l'esame di iscrizione. Ho deciso di fare la scuola media perché non è soltanto parlare in italiano, anche sapere di più. Nella scuola media ci hanno insegnato più materie, non soltanto italiano, ma anche matematica, fisico, chimico, inglese, nonostante sapevo parlare inglese, e anche altra roba. E anche ho imparato un po' di tutto. Ringraziando il Signore sto bene e ora vado a scuola. Da Ho superato l'esame, da 4 mesi ho superato l'esame di teoria e c'è l'esame di guida. Perché un paese senza patente secondo me è brutto, no? Sì, sono fidanzato. E quasi 2 anni e mezzo, tra un po' 3 anni di italiano. Competenza vuol dire attitudine, comportamento, no? Perché sai, la conoscenza si impara una skill, no? Si impara, ok, non so fare il vino, imparo come si fa il vino, però la voglia di imparare nessuno ti insegna, no? Questo per me è una competenza, il comportamento che ti mette davanti alla vita, no? Davanti a quello che vuoi, quindi questo per me è una competenza, no? Questo è un po', si basa sulla sua esperienza di vita, sul suo carattere, quindi sai, vedo tanti che si lamentano, no? Però io preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno. Le competenze che mi hanno aiutato ad andare avanti, certamente, dei corsi, qui ho fatto corsi per piacere, no? Quindi ho fatto per 2 anni, sono appena arrivata, ho fatto un corso di arte, una scuola d'arte, perché era in mezzo all'arte, no? A Firenze, in Toscana, quindi mi piaceva, no? E quindi ho fatto mosaico per 2 anni, però questo per piacere. Dopo, quando ho iniziato a lavorare, ho imparato tanto, no?
lì con loro, dove lavoro, che è un'azienda di vino, però ho fatto anche un corso di sommelier, che mi ha aiutato ovviamente a conoscere di più sul vino, quindi questo mi ha aiutato a sviluppare anche meglio il mio lavoro, però anche perché avevo la curiosità, no, di fare. E oltre a questi corsi ho fatto corso di storia d'arte perché mi interessava conoscere ancora di più il posto dove abito, no? Quindi conoscere un po' la storia. E questo è il corso di lingua, no? Per imparare l'italiano, questo sì. Come ho detto prima, non faccio più piani a lungo termine,